হাত্তর কতর দিল্লিনি যন্তর মন্তর আলাদা হাস্তে Greater Tipraland CAA no Wngwi 124 Amendment Bill in edisi rokni Sanmung bai choba khai tongo bubagra tei amoni logi no Hasteo bo nukjakha dolaini Karamchara tei Kanchanpur sit-in demonstration achuglayo Tipraland ni sikla bedek YTF tei beri bedek TWF ni adong juksom yango Hasteo go sitting demonstration khamani lemin karon lebono ini prograro delio tinin jingo demonstration chani go khetong sitting demonstration tini sat nai sa abono support se tini tin Kanchanpur block committee ni ongye joro anando baro tini sitting demonstration ma khense ini sansan nai kai je jaga khaije ko je jaga block wise khaimani ba au block jaga je block khaijagia a jaga khaijagna ba তিনি কয়টান সিমে আচক লাইমেন না जों 10 টানি সিমি তিনি কয়টা জরা 10 টানি সিমি তবে তো 2টা বাজে তো বো জায়গানি বড় রক থাকে और फटे Karamchara ni स्पेशली और विधानसभा नि बरो बाय छामुनु विधानसभा नि जेतो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक वाइज खैमनि बा जेने मनो आदि ब्लॉक खा छामुनु विधानसभा फिसा आयांनि विलेज कमिटि को खबजा कुमान बा आरो बरो नों जे दाबि दमनि ओ दाबि जदि नों बोसाव जदि मानिया के फाइनेंस हालत नरमनि तेतामो उजबा पदरम नायदे अब जों दाबि खायमाने दिनि नाम माननाय आमा हेके जुवान सुगिया मानि फनो मानो माया Wngwi माया कारण जों दाबि खाय थानाय जे तो दिन माया साकचिनि आन्दोलन चलै दंनाय जों थि खामानि उलबा जों बोसाबो जों अ आन्दोलन बख्रो खाब्रे रोंख्लांनानै जों चाइ तबै दंगो खाख्लाया आसिब जों खायना नांगला दति जे चिन डिमान्ड सक्सेस नायनो आखा नोंनि फार्स्ट एजेन्डा बो तामो जेने फार्स्ट एजेन्डा ग्रेटर Tipraland तार सेकेंड हा जेने CA 3 नम्बर तो NRC ने जों आरो चारमा खायनाय